Oh, cek, tapi biar informasi pula. Aku masih mau ada sebut. Cek ni kau hari ni. Buat sini nak warga. Cek. Baru. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Iqamas salat, iqamas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.